नमस्कार दोस्तों, शांतिश्रम न्यूज में आपનું સ્વાગત છે। ચાલો નજર કરીએ આજના સમાચાર પર। શાંતિશ્રમ ન્યૂઝની ચેનલને લાઈક અને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરો। गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर द्वारा मार्च 2023 में योजाયેલ ધોરણ 12 विज्ञान प्रवाह और गुजकेट 2023 परीक्षाનું परिणाम बोर्डनी वेबसाइट www.gsev.org पर तारीख 2/5/2023 सवारे 9 कलाके जाहिर थशे। आ सिवाय राज्य में प्रथम वखत व्हाट्सएप द्वारा पोताना मोबाइल नंबर पर परिणाम मेळवी शकशे। विद्यार्थीओए तेओनुं परिणाम परीक्षानो बेठक क्रमांक भरी मेळवी शके छे। शिक्षण बोर्ड द्वारा जाहिर कराયેલ मोबाइल नंबर 6353070971 व्हाट्सएप द्वारा पोताना बेठक क्रमांक मोकलीने परिणाम मेळवी शकशे। देश में अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी जाति दीकरीओ पर बढ़ता जता अत्याचार बनावा रोकवा तेमज ताजेतरमां दलित समाजनी दीकरी निशाना मर्डर केसना आरोपीने तात्कालिक धरपकड़ करी न्याय आपवानी मांग साथे डीसावळ रोहित समाज द्वारा डीसाना नायब कलेक्टरने आवेदनपत्र आपी रजूआत करी हती। बनासकांठा जिल्लाना वडगाम सलेमकोट गाममां एक पिकअप डालू गाममां आवेली दुकान पर माल सामान आपवा माटे हतुं। जे समय ड्राइवर अने तेमनी साथे आवेला युवक दुकान पर माल सामान आपवा माटे नीचे उतरी माल सामान आपी रह्या हता। जे समय दुकान आगळ मुकेल पिकअप डालू अचानक रिवर्समां दौड़वा लाग्युं हतुं। आ समय उपर उभेलो एक युवक कूदको मारीने नीचे उतरी गयो हतो तो अन्य लोको दौड़ी जई वाहनने रोकવાનો प्रयास कर्यो हतो, परंतु रोकायुं न हतुं अने 100 मीटर करता वधु दूर जतुं रह्युं हतुं। सदनसीबे रस्ता परथी कोई वाहन पसार थई रह्युं न होवाने कारणे अकस्मात थता अटक्यो हतो। महाराजा धीराज पधारो। दियोदर मार्केट समितिना चेरमेननी चूंटणी आवतीकाल सवारे 10 वागे योजानारी छे, जेने लईने सहकारी क्षेत्रमां भारे हलचल मची रही छे। दियोदर मार्केट समितिना चेरमेन तरीके हाले ईश्वरभाई तरक सेवा आपी रह्या छे। तेओ भाजप पार्टी द्वारा फरीथी तेमनो मेन्डेट मेळे तेओ आत्मविश्वास धरावे छे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा दियोदर खाते 3 निरीक्षको आरामगृह खाते आवी डिरेक्टरोना मत मेळववा प्रयास करेल, जेमां भाजपना महामंत्री कनुभाई व्यास, तालुकाना प्रभारी लालजीभाई प्रजापति तथा संजयभाई ब्रह्मभट्टनो समावेश थाय छे। जो कि उपस्थित मोटे भागे सदस्योए वर्तमान चेरमेनने चालू राखवानी भलामण करी होवानुं मनाय छे। त्यारे बीजी तरफ मालजीभाई पटेले पण स्पर्धामां होवानुं मनाय छे। तेओ डॉक्टर देवजीभाईना पिता छे। तेओ पण पार्टी द्वारा मेन्डेट मळे तेओ विश्वास धरावी रह्या होवानुं मनाय छे। दियोदરના वर्तमान धारासभ्य केसारजी चौहाण અને દિયોદર તાલુકાના સંગઠન અને કોર કમિટી શું નિર્ણય લેશે તેના ઉપર સૌની નજર મંડાયેલી છે। જો કે કેટલાય વર્તુળો એવું પણ જણાવી રહ્યા છે કે આવતીકાલે કદાચ ચૂંટણી બંધ પણ રહી જો અને તો માં સમિતિની ચૂંટણી અટવાઈ છે। આવતીકાલે તેનું રહસ્ય ખુલશે તેવું મનાવાય છે। આજે સૌ ભાજપનો મેન્ડેટ લેવા પ્રયત્નશીલ હોવાનું જણાય છે। पालनपुर खाते बनासकांठा जिला फेर प्राइज एसोसिएशन द्वारा जिला पुरवठा अधिकारी श्री आर.के. खराडीनो विदाय समारंभ योजायो। जिल्लाना होद्देदारो तालुका होद्देदारो उपस्थित रही तेमनुं बहुमान करेल। जिला उपप्रमुख डामरभाई पटेल, भवानजी ठाकोर सहितना उपस्थित रहेला। पेलो शीलज वाळो फ्लेट बेस्ट हतो, बस त्या आसपास देरासर नथी। ओ या पेलो गोल्ड स्काय विला वाळो फ्लेट ने पण ત્યાં હવે દેરાસર આવી રહ્યું છે। યસ, ધ ગોલ્ડ સ્કાય વિલાની બાજુમાં જ આવી રહ્યું છે એક ભવ્ય જૈન શિખરબંધી દેરાસર। ધ ગોલ્ડ સ્કાય વિલા, an ultra luxurious 4 and 5 BHK apartments and duplexes by Samo Realty Limited at Science Park, Shilaj। हवामान विभागे जणाव्युं हतुं के देशना घणा भागोमां आगामी 5 दिवस सुधी वरसाद अने गाजवीज साथे वरसाद पड़शे। मध्य भारतमां गाजवीज वीजળી અને ભારે પવનો સાથે હળવો અને ભારે વરસાદ પડી શકે છે। પશ્ચિમ મધ્યપ્રદેશ, વિદર્ભ અને છત્તીસગઢ સહિત વિવિધ સ્થળોએ કરા પડવાની સંભાવના છે। આઈએમડી અનુસાર પૂર્વ મધ્યપ્રદેશ, વિદર્ભ અને છત્તીસગઢમાં અલગ અલગ સ્થળોએ ભારે વરસાદની સંભાવના છે। ઉત્તર પશ્ચિમી ભારતના મેદાનો પર ગાજવીજ, વીજળીના ચમકારા અને તોફાની પવનો સાથે खूब ज भारे वरसादनी शक्यता है। જ્યારે પશ્ચિમ હિમાલય વિસ્તારમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ સાથે હિમવર્ષા અને તોફાની પવનની અપેક્ષા છે। હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, પંજાબ, હરિયાણા, ચંદીગઢ અને દિલ્હી અને રાજસ્થાન સહિતના અલગ અલગ સ્થળોએ કરા પડવાની સંભાવના છે।